समस्त को मोर नमस्कार स्वागत करुच्ची जॉब नोटिफिकेशन ऑडियो आउ गोटे नुआ वीडियो को देखंतु एमसीएल जहाँ को आमे महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड बोली कहउचंदी तो एमसीएल तरफ देखंतु नुआ एम्प्लॉयमेंट नोटिस बा एडवर्टाइजमेंट कहि परिबा गोटे ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रिलीज करि हाइची बा जारी करि दिया हाइची जोटा आपण देखि पारुचंदी 21 फरवरी 2024 तारिख दिन रिलीज करा गला इंफॉर्मेशन जो नोटिफिकेशन रे बा एई जो एडवर्टाइजमेंट रे जहाँ भी सब इंपोर्टेंट बा गुरुत्वपूर्ण तथ्य सब रहिची ओके इन्फॉर्मेशन सब रहिची से सब को आमे बुझे चेष्टा करिवा जे एई इन्फॉर्मेशन जहाँ अछि बा कहि परिबा जे महानदी कोलफील्ड लिमिटेड तरफ आसितो वैकेंसी बा जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस पे आमे एलिजिबल होचंती कि नहीं ओके यदि एलिजिबल होचंती तल केबटर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया हबो केबटर स्टार्ट होचे से सब कमिटी बुझिया को चेष्टा करिया देखंतु प्रथम कहि रखुची जदि आपण डिप्लोमा भली जदि कोर्सेस सब करिसंदी विभिन्न डिसिप्लिन जदि रिलेवेंट डिसिप्लिन करिसंदी डिप्लोमा करिसंदी ताले आपण एपी एलिजिबल होचंती ओके एलिजिबल होचंती आ गुटे कथा कहबी एई पई जो आपण रिक्रूटमेंट हबो सेटा आपण सीबीटी मोड रे हबो सीबीटी पर आपण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करिवे देखो सिंगल एग्जाम अछि आपण तास पर आपण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हबो एई एग्जाम पई बा सीबीटी रे कोन से प्रकार आपण नेगेटिव मार्किंग आपण नै एटा छोटो इन्फॉर्मेशन दउची आगु कबे सब बाबू देखु देखिबा ठीक अछि तो चलंतु बुझिबा कोन सब इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बा गुरुत्वपूर्ण तथ्य सब रहिছে हम पई वैकेंसीज कोन अछि क्वालिफिकेशन कोन रहिছে बयस सीमा कोन रहइबो हमरो कोन रहइबो हमरो जो एप्लीकेशन फीस केते रहिছে से सब टिकट करी हमें देखिबा प्रथम देखंतु आपन दिया हिची जो आपन जो एप्लीकेशन रहिছে एटा होचे आपन ऑनलाइन मोड रे हबो केवल ऑनलाइन मोड रे हबो एवं आउ देखंतु टोटल एठी आपन पोजीशंस एवं वैकेंसी बाबू प्रथमे मेंशन करा हिची पोजीशंस एंड वैकेंसीज टेंटेटिव लेखा टेंटेटिव माने कहि परिबा मा एक्सपेक्टेड करि परिबा जे एती वैकेंसीज रही परिबो ओके बा याटू पढी पारे किबा कमी भी पारे वैकेंसी भी कहिबा गले पोस्ट आपन देखियो पाइबे जूनियर ओवरमैन देखियो पाइबे माइनिंग सिरदा देखियो पाइबे सर्वेयर देखियो पाइबे ठीक अछि सेमित देखंतु आ कोन पोस्ट होची ट्रांसलेटर पोस्ट होची टेक्नीशियन रो पोस्ट होची एई भली भाबरे आपन जदि जूनियर ओवरमैन रो पोस्ट देखियो जिबे एथि आपन टोटल वैकेंसीज रहउची 192 वैकेंसीज रहउची माइनिंग सिरदार पई 448 टी सर्वेयर पई 24 टी एवं ट्रांसलेटर पई गोटे ही वैकेंसी रहिची जोटा कि बैकलॉग वैकेंसी रहउची ओके आउ जो हमर टेक्नीशियन रहिला सेटा पई दुईटी वैकेंसीज रहउची देखंतु आपन जे देखिबे एठी आपण जूनियर्स ओवरमैन हो कि माइनिंग सिरदार हो ए जो बेसिक पे रही एटा सेम रहउची माने 47370 टंका रहउची आपनकर बेसिक पे रहउची हमर जूनियर ओवरमैन एवं हमर माइनिंग सिरदार पे जदि आपण सर्वेयर पे अप्लाई करछु तले आपण जो बेसिक पे रहइबो सेटा होची 51103 टंका रहिबो ओके एवं आउ जो हम बैकलॉग जो वैकेंसी रही जोटा कि हमर ट्रांसलेटर हो गला सेते आपण देखिबे 41966 टंका रहउची बेसिक पे एवं हमर टेक्नीशियन पोस्ट पे रहउची 47330 टंका माने एटा कहया गला एटा गुटे हमर ए जूनियर ओवरमैन माइनिंग सिरदार से बेसिक पे सेम रहउची कोटर टेक्नीशियन पोस्ट वैकेंसी ओके जोटा कि हमर ग्रुप सी पोस्ट रहउची ओवरमैन देखिबे कि माइनिंग सिरदार देखिबे एटा होची आपण देखंतु ग्रुप सी रो पोस्ट रहउची एवं सर्वेयर आपनकर कोन रहउची आपनकर ग्रुप बी रो पोस्ट रहउची ठीक अछि एते जिंस रहउची देखंतु एठी आपनको कैटेगरी वाइज भी डिस्ट्रीब्यूशन कर देछि को कैटेगरी भी केतोटी वैकेंसीज रहिछि ओके किछि रहिछि बैकलॉग वैकेंसी रहिछि जो माने कि बैकलॉग सहित आपनको इंक्लूडिंग करि जाइछि ओके किछि वैकेंसीज बैकलॉग पे भी देछि माने पूर्व जो वैकेंसीज माने रहि जाइछि फांका रहि जाइछि ओके सेबली वैकेंसीज भी आपनको देखिया को मिलियो एठी ओके तो एठी देखिया पाइबे आपनको एसटीबी देखंतु एसटीबी आपनको जो जूनियर ओवरमैन अछि 46 वैकेंसी रहउछि माइनिंग सिरदार पे देखंतु 88 वैकेंसीज रहउछि ओके आ जदि आपण देखिबे सर्वेयर पे देखंतु 14 वैकेंसीज रहउछि एबली भाबरे आपण वैकेंसी देखिया को पाइबे ओके ठीक अछि ती जिंस ओके आ कोन रहल देखंतु गोटे गोटे देखि नेबे ओके एज मेंशन सब करा छै सब देखिना बेसिक समेट डिस्कस करबे नहीं एसबीआई सब देख परिबे एसबीआई देख परिबे ईडब्ल्यूएस पई अन रिजर्व कैटेगरी पे हेगला कि ओबीसी नॉन क्रिमिनल प्रत्येक कैटेगरी पे आपन को एटी मेंशन करा छै केतोटी लेखा वैकेंसीज रहिछि प्रत्येक पोस्ट पे क्लियर 300 ओके एथला हमर पोस्ट एवं वैकेंसीज बाबत किछि इन्फॉर्मेशन रहिला तापर देखंतु किछि इंपोर्टेंट बाबत को कहि जिया जदी सेटा होछ हमर मिनिमम क्वालिफिकेशन कोन दरकार पड़छि हमर जो न्यूनतम जो होछ हमर योग्यता कोन दरकार सेटा जदि आपण देखिए प्रथम होची हमर जो जूनियर ओवरमैन पोस्ट पे ओके जोडी के हम ग्रुप सी पोस्ट होची एथि पे आपण कोन होची आपण जो डिप्लोमा करिसंदी माइनिंग इंजीनियरिंग रे ओके 3 वर्ष रे ड्यूरेशन रे और डिग्री करिसंदी जदि माइनिंग इंजीनियरिंग बुझिपाल mo कथा जदि आपण डिप्लोमा करिसंदी माइनिंग इंजीनियरिंग रे किबा डिग्री करिसंदी माइनिंग इंजीनियरिंग रे ओके ताहले आपण एलिजिबल होउछंदी याको अप्लाई करिवा पई mo कथा बुझि पाले जदि आपण डिप्लोमा करिसंदी इन माइनिंग इंजीनियरिंग प्रथम कथा ओके ऑफ 3 इयर्स ऑफ ड्यूरेशन 3 वर्ष ड्यूरेशन जदि आपण डिप्लोमा इंजीनियरिंग माइनिंग करिसंदी जदि तापर जदि डिग्री भी जदि करिसंदी माइनिंग इंजीनियरिंग तथापि आपण एलिजिबल होउछंदी याको आवेदन करिवा पई किंतु ता से देखंतु आउट डिडी जिंस दिया छै आपण को ता से जदि आपण पाखर ओवरमैन रो कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट रहित दरकार जोटा कि इश्यूड बाय डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ माइंस सेफ्टी ओके डीजीएमएस द्वारा हम कहे गले ओवरमैन रो जो सर्टिफिकेट बा कॉम्पिटेंसी जो सर्टिफिकेट रहिछि डीजीएमएस द्वारा इश्यूड हेछि ताहले आपण भलो भाबरे एलिजिबल हेबे काहे ए सर्टिफिकेट द्वारा आपण अप्लाई करि परिबे नाही
ବୁଝିପାରିଲେ। ତା ସହିତ କ'ଣ କହୁଛି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ରହିବା ଦରକାର। ଏତିକି ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଅଛି ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଆଉ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଜୁନିୟର ଓଭରମ୍ୟାନ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ। ବୁଝିପାରିଲେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଯଦି କରିଛନ୍ତି ଡିପ୍ଲୋମା କିମ୍ବା ଡିଗ୍ରୀରେ ଓକେ ମୁଁ କହିଗଲେ ଡିପ୍ଲୋମା ଯଦି କରିଛନ୍ତି ମାଇନିଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ କିମ୍ବା ଡିଗ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ମାଇନିଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଗଲା ଆପଣଙ୍କର। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଓଭରମ୍ୟାନ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବା ଦରକାର ଅଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବା ଦରକାର ଅଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ଥିବା ଦରକାର ଅଛି। ଏତିକି ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଜୁନିୟର ଓଭରମ୍ୟାନ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ। ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଇନିଂ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଇନିଂ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ପ୍ରଥମ ଦିଆଯାଇଛି ସିନିୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଲେଭେଲ୍ ଓକେ ସିନିୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଲେଭେଲ୍ ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଯଦି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଓକେ କିମ୍ବା ଡିପ୍ଲୋମା ଯଦି କରିଛନ୍ତି ମାଇନିଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ 3 ବର୍ଷ ଓକେ କିମ୍ବା ଡିଗ୍ରୀ ମାଇନିଂ କରିଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି ଯେ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ମାଇନିଂ ସେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର ଅଛି। ଯେଉଁ ସବୁ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବା ଦରକାର ଅଛି ଓକେ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତା ସହିତ ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେ ସମାନ କଥା। ମାଇନିଂ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲାଗୁଛି ଯେଉଁଟାକି ମାଇନିଂ ସେକ୍ଟରସିପ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଡିଜିଏମ୍ଏସ୍ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ଇସ୍ୟୁ କରାଯାଇଥାଏ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଏ ଜିନିଷ ରହିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା କ'ଣ ସର୍ଭେୟର ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ଭେ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଦେଇଛି କିମ୍ବା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଓକେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଯଦି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଡିପ୍ଲୋମା କରିଛନ୍ତି ମାଇନିଂ କିମ୍ବା ମାଇନିଂ ସର୍ଭିଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ 3 ବର୍ଷର ଡ୍ୟୁରେସନ୍ରେ କିମ୍ବା ଡିଗ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ସର୍ଭେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଡିଜିଏମ୍ଏସ୍ ଦ୍ୱାରା ଇସ୍ୟୁ କରାହେଇଥିବ। ଏତିକି ଜିନିଷ ଓକେ ଯଦି ଆପଣ ସର୍ଭେୟର ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ଲାଗିବ ଯାହା ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ସେଇ ପୋଷ୍ଟର ମାନେ କ'ଣ ରିଲେଭାଣ୍ଟ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଆପଣ ଡିପ୍ଲୋମା କିମ୍ବା ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିବା ଦରକାର ଅଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ସେଇ ରିଲେଭାଣ୍ଟଲି ଆପଣ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବା ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବା ଦରକାର ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବା ଦରକାର ଅଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ଦରକାର ଅଛି ଓକେ ଏତିକି ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ କେବଳ ଯଦି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଓକେ ବିଏ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଯଦି କିଛି କରିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଓକେ କୋଉଥିରେ ହିନ୍ଦୀ କିମ୍ବା ଇଂଲିଶରେ ଓକେ ୱିଥ୍ ହିନ୍ଦୀ କିମ୍ବା ଇଂଲିଶରେ ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଯଦି ହିନ୍ଦୀ କିମ୍ବା ଇଂଲିଶରେ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ଯଦି କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ପଡ଼ୁନାହିଁ ଓକେ ମାନେ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ମାନେ କ'ଣ ସେମିତି କିଛି ମାନେ କ'ଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛି ଡିପ୍ଲୋମା ହୋଲ୍ଡର ଇନ୍ ହିନ୍ଦୀ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ପ୍ରିପୋର୍ଟ ମାନେ କ'ଣ କହୁଛି ଯଦି ଆପଣ ହିନ୍ଦୀ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଯଦି କ'ଣ ଡିପ୍ଲୋମା ହୋଲ୍ଡର ଅଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୀ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ରେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିଫରେସନ୍ ମିଳିବ ପ୍ରଥମ ପ୍ରିଫରେସନ୍ ମିଳିବ ଓକେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିନି ଡିପ୍ଲୋମା ଯଦି କରିଥିବେ ଆପଣ ହିନ୍ଦୀ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ରେ ଓକେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ମିଳିଯିବ। ଏତିକି କଥା ବୁଝିପାରିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ର ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍। ତାପରେ ହେଲା ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ଆପଣ ଯଦି ଡିପ୍ଲୋମା କରିଛନ୍ତି ପାଥୋଲୋଜିରେ ଡିପ୍ଲୋମା ଯଦି ପାଥୋଲୋଜି କରିଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଆପଣ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥିବ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏତିକି କଥା ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଯେତିକି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଆମର ଓଭରମ୍ୟାନ୍ ହେଉ ସର୍ଭେୟର ହେଉ ସିରଦାର ହେଉ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର ହେଉ କିମ୍ବା ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ହେଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନଙ୍କର ଏଲିଜିବିଲିଟି ଏବଂ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆମେ ଦେଖିନେଲେ କ୍ଲିୟର ଜିନିଷ। ତାପରେ ରହିଲା କ'ଣ ଆମର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଅପର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ହେଉଛି 30 ଇୟର୍ସ ମାନେ 30 ବର୍ଷ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଅପର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍କୁ ଯଦି ଏକ୍ସିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ SC ST କିମ୍ବା PWD କ୍ୟାଟେଗୋରିକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଯଦି କ୍ୟାଟେଗୋରିକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଅନରିଜର୍ଭ କ୍ୟାଟେଗୋରିକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ଓକେ କିମ୍ବା EWS କ୍ୟାଟେଗୋରିକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 6 ଏପ୍ରିଲ 2024 ଏଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଟ୍। ଏଇ ଡେଟ୍ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ସୀମା କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ଅଛି 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ହେବା ଦରକାର ଅଛି ଏବଂ 30 ବର୍ଷ ମାନେ କ'ଣ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର ଅଛି ମାନେ 18ରୁ 30 ଓକେ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ସୀମା 18ରୁ 30 ଯଦି ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କେତେ ସୁଦ୍ଧା 6 ଏପ୍ରିଲ 2024 ଓକେ। ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେବୁଲ ମେନସନ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି ଯଦି ଆପଣ ଅନରିଜର୍ଭ କିମ୍ବା EWS କ୍ୟାଟେଗୋରିକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ସୀମା ଯଦି 6 ଏପ୍ରିଲ 2024 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା 30 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ହେଇଯାଇଛି କିମ୍ବା 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେନି କିମ୍ବା 30 ବର୍ଷ ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ OBC ନନ୍ କ୍ରିମିନାଲକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ୍ସିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ପରମିସିବୁଲ୍ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଓକେ। ଯଦି ଆପଣ SC ST ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମିଳିଯିବ। ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ମେନସନ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି କ୍ଲିୟର ଟି ଜିନିଷ ଓକେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯିବା ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି ଓକେ। ତଳକୁ ଯିବା ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ ମାନେ CBT ମୋଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିବ CBT ଓକେ ସିଙ୍ଗଲ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ CBT ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଡକାଯିବ। ଏତିକି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଓକେ କ୍ଲିୟର ଏତିକି ଓକେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କହିବେ ନହେଲେ କିଛି ଲେଖା ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ नो नेगेटिव मार्किंग କୌଣସି ପ୍ରକାର ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ ଓକେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ବାଇଲାଙ୍ଗୁଆଲ୍ ହେବ ଇଂଲିଶ ବା ହିନ୍ଦୀରେ ହେଇପାରିବ ଓକେ କ୍ଲିୟର ଜିନିଷ ତ କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନାହିଁ
क्लियर ओके तापर देखो कौन रहा आमर जो रही क्वालिफाइंग मार्क देखो सीबीटी जब सीबीटी जो क्वालिफाइंग मार्क रखाई आपंकर जदि आप जनरल कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बिलंग कर कौन रखा पड़े 45 मार्क रखा पड़ो 100 रु आपको 45 रखा पड़े मैंने 45% आपको सिक्योर करा पड़ो और पास करने क्वालिफाइंग करने जदि आप ओबीसी नॉन क्रिमिनल को बिलंग कर 40% 40 मार्क सिक्योर करा पड़ो जदि आप एससी एसटी कैंडिडेट को बिलंग कर आपको 35 मार्क 35% मार्क सिक्योर करा पड़ो मैंने 100 रु 35 ओके कौन एससी एसटी कैंडिडेट मान क्लियर दी जिन एटा हूँ आप क्वालिफाइंग मार्क इन सीबीटी एग्जाम एति जिन हम सीबीटी है सीबीटी पर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर आपंकर कौन दिया आपको अपॉइंटमेंट करा ओके तापर देखो कौन रहा आपंकर इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन आउ कौन रही हेल्थ मेडिकल फिटनेस आप निजे देखी ओके आगे जब किसी इंपोर्टेंट रही जब कौन सब प्रकार डाउट हुए मत निहाती पचारि पारे ओके कमेंट सेक्शन मत निहाती पचारे कौन सब जो असुविधा रोचे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लिकेशन फॉर्म ये सब आप देखिए देखो ऑनलाइन एप्लिकेशन रजिस्ट्रेशन केमती हम से सब देखी तापर आउ सब कौन इंपोर्टेंट देखो एप्लिकेशन फीस बाबद देखो आपंकर रही 1000 टंका प्लस आपको जीएसटी 180 टंका देवा पड़े मैंने 1180 टंका आपको पेमेंट करने को पड़ो ओके 1180 टंका देवा पड़ो जदि आप अनरिजर्व कैटेगरी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बिलंग करुँच आप ईडब्ल्यू सॉरी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ओके फीमेल कैंडिडेट अच्छा कि एम्प्लॉय अच्छा कोल इंडिया ओके लिमिटेड जेकोसी सब्सिडियरी ताले आपको कौन प्रकार फी देवा पड़ोनी आप एग्जामटेड अच्छा फी रु ओके एग्जामटेड अच्छा फी देवार मो कथा बुझिपारे जदि आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ईएसएम फीमेल कैंडिडेट एम्प्लॉय ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड एंड आज सब्सिडियरीज आर एग्जामटेड फ्रॉम द कौन कौन पेमेंट ऑफ एप्लिकेशन फी सीधा कथा आपको कौन प्रकार एप्लिकेशन फी देवा पड़ो ना जदि कि आप अनरिजर्व कैटेगरी बिलंग कर ओबीसी नॉन क्रिमिनल को बिलंग कर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बिलंग कर आपको देवा पड़ो के 1180 टंका दी पेमेंट करिया पड़ो एप्लिकेशन फी बाबद कौन कहली 1180 टंका देवा पड़ो क्लियर दी जिन ओके यहाँ हूँ आप एप्लिकेशन फी बाबद को आउ कौन इंपोर्टेंट देखो आम लास्ट देखी ना लास्ट रही आपंकर इंपोर्टेंट डेट्स देखिए आप जो स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लिकेशन एंड पेमेंट गेटवे से आपको केवटू स्टार्ट हो देखो 16 मार्च आवेदन करा पड़ो आपको 16 मार्च आपंकर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आरंभ हो 6 एप्रिल पर्यटन आपंकर चलो मैंने आपंकर जो ऑनलाइन लास्ट डेट हूँ सबमिशन पे डेडलाइन अच्छे आपंकर हूँ 6 एप्रिल 2024 मैंने 16 मार्च आरंभ कर आपंकर 6 मार्च पर्यटन आपंकर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चलो जहाँ सब रोचे आपंकर एडमिट कार्ड हो कि आपंकर सीबीटी हो कि आपंकर जो रिजल्ट डिक्लेरेशन हो से सब आपको नोटिफाई कर दिया जाए वेबसाइट रे सब सरला ओके एप्लिकेशन सरला आपको सब नोटिफाई कर दिया जाए ठीक अच्छे ओके ये सब रहा गोटे छोट इनफर्मेशन रिगार्डिंग मार एमसीएल महानदी कोलफिल्ड लिमिटेड तरफ आसवा आमर विभिन्न पोस्ट वैकेंसी रिक्रुटमेंट बाबद को ताले इनफर्मेशन केमी लगे आपको मत निहाती कमेंट सेक्शन में जनइबे जब कौन से प्रकार इनफर्मेशन आपको हेल्प हो उपयोगी लगुच कौन करूँ ना गोटे लाइक करूँ वीडियोस को और वीडियो को अन्य शेयर करूँ शेयर करने सहित चैनल को सब्सक्राइब करी गोटे बेल आइकन दबाई रखुँ जहाँद्वारा जिते बड़े कौन से प्रकार इनफर्मेशन रिलेटेड कि वैकेंसीज रिलेटेड वीडियोस मैं अपलोड करी ओके प्रथम आपन पाखु नोटिफिकेशन पहुँची तेज पुणी थे कथा पुणी थे देखा आउ गोटे नुआ वैकेंसीज नुआ इनफर्मेशन को नहीं ए रही नमस्कार जय जगन्नाथ।